مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كالسفية فيه لليتامى دفاع مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في يكفيه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه. बख्शो शैतान साली इमाम गजाली ने कहा कि ये लोग अमल में रिया करते हैं, अब अमल नहीं करते रिया करते हैं, तो ये रिया बिना अमल हो सकता था, तो मैंने उस शैतान को तौबा करता हूँ मैं तमाम للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا وغدا وجهه نيرا مشرقا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.